Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Have you ever noticed how some big companies seem to just walk away from huge public scandals? Like, think about a massive product recall, safety issues maybe, or a big environmental mess. It's all over the news for a bit, but then poof, the outrage kind of fades. The company bounces back almost like it never happened. But then other times a corporate mistake triggers, lasting anger. Ever wonder why that is, why some things stick and others just vanish? It's this really complex dance, isn't it, between what happens, who reports it, and, well, how we all react. It really is. And that's exactly what we're exploring today. We're looking at some really fascinating insights based on this rigorously peer-reviewed article. It's published in the Journal of Management Studies. That's an FT50 listed journal, so top-tier stuff. And it offers a fresh, quite intricate look at corporate behavior and how information shapes it. The work comes from Jaehyun Choi at Erasmus University and Phung from Simon Fraser University. The article is called When Newspapers Fail to Deter Corporate Illegality, the Constraining Effects of Economic Institutions. Quite a title. It is. And look, this conversation is really a summary, a starting point, especially for those of you maybe just starting your own research journey, or if you just want to really get the details, the methodology. We seriously encourage you to read the full article. It's thoughtfully done, rigorously reviewed. A great example, actually. The link's right there in the show notes for you. Absolutely. So our goal today is to unpack how newspapers, the classic watchdogs, how they influence corporate illegality, but maybe more importantly, how their power can be, unexpectedly limited by these big economic forces. It's definitely more complex than you might first think. Okay, so let's start with basics. How are the authors defining corporate illegality here? Because it's not just the huge Enron-type scandals. No, exactly. It's broader. Yeah. They define it as actions that violate administrative, civil, or criminal law, and for which the organization is the primary intended beneficiary. So think anti-competition stuff, accounting fraud, environmental rule breaking, maybe product quality issues, discrimination, basically any unlawful act where the company itself stands to gain the most. Right. The key is it's illegal and benefits the firm. Got it. Now, to understand why newspapers sometimes fail to deter this, the researchers use a concept called institutional anomie theory, or IAT. Sounds academic, but you said it's core to their argument. It really is. IAT is a macro criminology theory. So it looks at crime from a big societal picture. The core idea is that crime rates tend to rise when economic institutions think pure capitalism, profit focus, shareholder value above all else become overly dominant in society. This kind of intense focus can subtly push, individuals, or in this case, firms, toward cutting corners toward illegitimate means to achieve that success. So if profit becomes the absolute main goal, it can sort of elbow out other, maybe more ethical considerations. Precisely. But IAT also talks about non-economic institutions. These are things like family, education, religion. And for this paper, critically, newspapers. They're supposed to provide a counterbalance, fostering ethical norms, controlling behavior. The problem, according to IAT, is institutional imbalance. That's when the economic drives overpower these other institutions, weakening society's overall ethical compass. Okay. So it's like a societal tug of war. Economic drive versus these other norm-setting forces. And IAT points to 3 ways economic institutions exert influence, which the paper tests. That's right, 3 channels. First, shaping the national culture itself, creating this broad pressure to succeed economically. Second, by actually penetrating the non-economic institutions, like influencing the newspaper business itself. We'll get into that. And third, by guiding the decisions of the actors involved, like a specific firm's focus on shareholder value. The paper looks at all 3. That's a really helpful framework. Okay, let's focus on newspapers then. How do they fit in as a non-economic institution? I mean, we think of them as watchdogs. And the paper positions them exactly that way, through what they call accountability journalism. That's your investigative reporting, fact-checking, exposing bad behavior. They perform a socialization function. By highlighting wrongdoing and its consequences for other firms, they sort of teach companies what's acceptable and what's not. They might even praise good corporate citizenship sometimes. Okay, so setting the norms. And what about their control function? How does that work? Well, newspapers have a priming effect. By consistently reporting on illegality, they shape public attitudes against it. This isn't just informing people. It can actually motivate them to act, maybe whistleblowing, boycotts. It can also push regulators towards harsher penalties.
Essentially, if more people are reading about corporate misdeeds, the perceived risk for companies goes up. That makes intuitive sense. Now, a key measure they use is newspaper reach. What exactly does that mean in this study? So, newspaper reach is defined as the percentage of a given audience exposed to a newspaper. Basically, what slice of the adult population read newspapers in a particular year. And it's really important to note, they focus specifically on print circulation during their study period, which was 2005 to 2014. Right, good point. The media world has changed a lot since then. So the baseline idea, hypothesis 1, was pretty straightforward. More newspaper reach should mean less corporate illegality. What did they find there? They found moderate support, which is interesting in itself. For instance, a 19% increase in newspaper reach that was one standard deviation in their data was linked to about a 25% decrease in the odds of corporate illegality. So yes, there's a deterrent effect, but it's not overwhelming across the board. Moderate support. Okay, so that immediately raises the question, why only moderate? Why isn't it always a strong deterrent? Exactly, and that's where the economic institutions come back in as these boundary conditions, they change the equation. Okay, let's unpack those. Constraint number 1. Cultural pressure to succeed. How does that mess with the newspaper effect? This is about societies where there's an incredibly strong emphasis on achievement, usually economic success. In those cultures, the paper argues, the public might actually become more lenient towards corporate rule bending. People might start evaluating companies based more on efficiency or utility. Are they delivering growth? Rather than strict moral responsibility. The ethical lines can blur. So if the cultural vibe is all about winning and economic gain, people might kind of look the other way on some corporate missteps. How'd they measure this cultural pressure? They use a measure from the GLOBE project, a well-known cross-cultural study. It captures how much a country values things like continuous improvement, excellence, performance. It's a scale, 0 to 7. Higher scores mean stronger pressure to succeed. And the finding here was, well, it sounds like it was pretty surprising. It was really counterintuitive. Get this. In countries with low cultural pressure to succeed, that 19% increase in newspaper reach did significantly deter illegality. Odds went down by about 29%. That's what you expect. But in countries with strong cultural pressure, the same 19% increase in newspaper reach actually seemed to increase the odds of illegality by about 15%. Whoa, hang on. More newspaper reach led to more illegality in those high-pressure cultures. How does that even work? Yeah, it's wild. The author's interpretation is that in these contexts, higher newspaper reach doesn't primarily signal risk. It makes the public's underlying leniency more visible. It essentially broadcasts to other firms, look, society talks about this stuff, but ultimately they don't seem that bothered by it if the economic success is there. So paradoxically, it lowers the perceived risk of getting caught or facing serious backlash. Wow. So the watchdog might actually be showing firms that the bite isn't as bad as the bark in certain environments. That really flips the script. Okay, let's move to the second constraint. Economic penetration into newspapers. This sounds more direct, like the economy influencing the news outlets themselves. Exactly. This is about economic logic seeping into the non-economic institution of the press. Think about media consolidation, corporate ownership, where newspapers are primarily seen as assets for shareholder profit, not necessarily public service, or increasing financial ties between media outlets and the corporations they're supposed to cover, leading to potential conflicts of interest, maybe softer coverage, a focus on profit over costly investigative journalism. So even if lots of people are reading, the newspaper itself might be pulling its punches because of its own economic interests. How did they measure this kind of penetration? They used an indicator from Freedom House, which tracks economic influences over media content. It's a scale from 0 to 30, where a higher score means the media is more constrained by economic factors. And what was the finding here? Did high penetration weaken the newspaper effect? Very much so. When economic penetration was low, meaning newspapers were relatively independent economically, that 19% increase in reach had a huge deterrent effect. Odds of illegality dropped by about 48%. Massive. However, in countries with high economic penetration, the effect of newspaper reach basically vanished. The odds decreased by only about 4%. Almost nothing. That's a dramatic difference. So it really suggests that the independence of the press is crucial for it to act as an effective check on corporate power.
High readership doesn't mean much if the news outlet itself is compromised by economic pressure. Precisely. It highlights that it's not just about if people get news, but what kind of news they're getting and who's shaping it behind the scenes. Now, there was one hypothesis that didn't pan out as expected, right? About shareholder orientation. Yeah, hypothesis 4. The initial idea was that firms laser-focused on short-term shareholder value would be less bothered by newspaper criticism, less responsive to that pressure. Makes sense. You'd think they'd prioritize profits over reputation, maybe. But that wasn't the case. No, this hypothesis wasn't supported by the data. What they found was that firms, pretty much regardless of their shareholder orientation, did tend to cut back on illegal activities when newspaper reach was high. It seems the reputational risk associated with widespread negative press is potent enough to make even highly shareholder-focused firms cautious. That's really interesting. And for anyone listening who's doing research, it's a great reminder that null findings hypotheses that aren't supported are super important too. They tell us something valuable. In this case, maybe reputational risk from media exposure is a more universal concern for firms than initially thought. Could be. It suggests that maybe that immediate, very public threat of getting called out in the press is just too significant to ignore, regardless of your internal financial priorities. A powerful deterrent, even if it's not always perfectly effective, as we've seen. So stepping back a bit, how did the researchers actually do this study? For folks maybe new to this kind of work, what did the methodology look like? Well, it was pretty rigorous. They looked at a lot of data over 10,000 firm year observations. So that's tracking many firms over several years across 29 different countries from 2005 to 2014. And because firms are nested within countries, they used a statistical technique called hierarchical logistic regression. It basically lets you account for influences at both the firm level and the country level simultaneously. It's quite sophisticated. Right, accounting for those different layers of influence. Exactly. And they used solid, reputable data sources. Asset 4 for the corporate illegality info, one IFRA for newspaper reach numbers, the G-Lobe project for that cultural pressure measure, and Freedom House for the economic penetration data. Using multiple established forces adds a lot of credibility. Sounds like a really robust approach. So what are the big takeaways here? What does this study really add to our understanding? Well, for understanding organizational wrongdoing, it's a big deal. It clearly shows how these broader economic institutions can really limit how effective social controls like newspapers are. It really challenges that simple idea that just having more oversight automatically means less bad behavior. Context matters a lot. And for media research specifically, it seems to push beyond just looking at specific news stories. Absolutely. It highlights the importance of a whole country-level media landscape. And this idea of newspaper reach is a valuable contribution, thinking about the overall public exposure to news as a factor in accountability, beyond just counting newspapers or articles. And what about for that core theory, IAT? It definitely extends IAT's reach. It demonstrates very clearly how the media can function as one of those crucial non-economic institutions trying to maintain balance. But it also shows very powerfully how economic forces can undermine that balancing act, just as the theory predicts. It makes IAT feel very relevant to the modern corporate Wimbledon media landscape. Of course, no study is perfect. What limitations or nuances did the authors themselves point out? It's always important to consider those. Oh yes, and they were upfront about them. One thing is they used a binary measure for illegality, basically. Didn't have it, yes or no, not how severe or frequent it was. There's also the perennial problem of undetected illegality. You can only measure what gets reported or discovered. Right, the stuff that stays hidden. Always a challenge. They also focused on where the firm's headquarters are located, acknowledging that things might be different at subsidiary locations with different local pressures. And, as we touched on, the media landscape is constantly changing. Their data ends in 2014, the rise of online news, social media. How that changes these dynamics is a huge question for today, even if print news remains influential. Definitely food for thought there. So, here's a final thought for you to chew on as you go about your day. If a society somehow managed to magically boost its newspaper industry, make it thriving again, would corporate illegality just automatically drop? Based on this research, the answer seems to be a very complicated it depends. It's not just about how many people read the news, it's also about what that news is saying about the society's deeper values, and maybe most critically, who actually owns and controls the channels delivering that news. Something to think about next time you're scrolling through headlines.
Thank you so much for joining us for this exploration. We really hope it's given you a richer perspective on this complex interplay between media, money, and corporate actions, especially if you're thinking about diving into research yourself. And remember, if you want the full picture, the link to the original article by Tony Jaehyun, Choi, and Phung in the Journal of Management Studies is right there in our show notes. Highly recommended. Until next time, keep learning, keep questioning, and keep exploring. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। কর্পোরেট জগতে যখন কোনো বড় কেলেঙ্কারির খবর আসে, প্রায় মনে হয় আচ্ছা, এত যে শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম, তারপরেও এই ঘটনাগুলো ঘটে কি করে? মানে সমাজের প্রহরী যাদের বলি আমরা, সেই সংবাদপত্র কি সবসময় কাজটা করতে পারে, নাকি কোথাও একটা বাধা আছে? প্রশ্নটা কিন্তু আসলেই ভাবার মতো। আর এর উত্তরটা অত সোজাও না। শক্তিশালী মিডিয়া থাকা সত্ত্বেও কর্পোরেট দুর্নীতি যে কেন পুরোপুরি বন্ধ হয় না, তার পেছনে বেশ কিছু গভীর কারণ আছে। আজকের আলোচনাটা তাহলে ওই কারণগুলো নিয়েই, তাই তো? একটা নির্দিষ্ট গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে? একদম। গবেষণাটার শিরোনাম হচ্ছে When Newspapers Fail to Deter Corporate Illegality, The Constraining Effects of Economic Institutions। আর এর লেখক হলেন দুজন, টনি জেহিউন চয়, উনি এরাসমাস ইউনিভার্সিটির, আর ফাং, সাইমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটির। আর ছাপা হয়েছেও তো খুব নামকরা জার্নালে। হ্যাঁ, এটা প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে। এটা কিন্তু একটা FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল, মানে ম্যানেজমেন্ট গবেষণার জগতে একেবারেই প্রথম সারির একটা জার্নাল। বুঝলাম। আচ্ছা, আজকের এই আলোচনাটা তো তাহলে একটা সারসংক্ষেপের মতো হবে, বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণা জগতে নতুন বা কেবল কাজ শুরু করতে চলেছেন। ঠিক তাই, এটা একটা ওভারভিউ বলতে পারেন। আর সেই কারণেই আমরা সবাইকে অনুরোধ করতে চাই, এই চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার হন বা না হন, প্লিজ একটু সময় বের করে মূল গবেষণাপত্রটা পড়ে নেবেন। এটা খুবই যত্নের সাথে করা আর পিয়ার রিভিউড একটা কাজ। লিঙ্কটা শো নোটসে দেয়া থাকবে। অবশ্যই। আচ্ছা, তাহলে শুরু করা যাক। সংবাদপত্রের যে চিরাচরিত ভূমিকা, ওয়াচডগ বা প্রহরী হিসেবে, সেখান থেকে শুরু করি। হ্যাঁ, গবেষণাটাও কিন্তু এই ধারণা থেকেই শুরু হচ্ছে। সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এজেন্ট। তাদের কাজ হলো কর্পোরেট সংস্থাগুলোর ওপর নজর রাখা, আর কোনো অন্যায় দেখলে সেটা সবার সামনে নিয়ে আসা, যাকে বলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি জার্নালিজম। আচ্ছা, তারা অন্যায়টা ধরিয়ে দেয়, আবার কোনটা ঠিক পথ সেটারও একটা উদাহরণ তৈরি করে। তো স্বাভাবিক যুক্তিতে তো মনে হয় যেখানে সংবাদপত্রের পাঠক বেশি, প্রভাব বেশি, সেখানে কর্পোরেট দুর্নীতি বা বেআইনি কাজ কম হওয়ার কথা। এটাই কি হাইপোথেসিস 1? হ্যাঁ, প্রথম অনুমানটা এটাই ছিল। আর গবেষণায় এর কিছুটা সমর্থনও মিলেছে। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হলো, এই ওয়াচডগ সবসময় কাজ করে না কেন? এইখানেই গবেষকরা একটা ইন্টারেস্টিং তত্ত্ব এনেছেন, ইনস্টিটিউশনাল অ্যানোমি থিওরি বা AIT। এই তত্ত্বটা ঠিক কি বলে, যদি একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলেন? নিশ্চয়ই। সহজ করে বললে তত্ত্বটা বলছে যে, যখন কোনো সমাজে অর্থনৈতিক সাফল্য, ধরুন লাভ করা বা পয়সা কামানো, সেটা যখন নৈতিক বা সামাজিক অন্যান্য মূল্যবোধের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, টাকার পেছনে ছোটাটাই যখন মূল লক্ষ্য হয়ে যায়। হ্যাঁ, অনেকটা তাই। তখন সমাজে নিয়ম ভাঙার প্রবণতা বাড়ে। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আর তার লক্ষ্যগুলো, যেমন ধরুন মুনাফা, পুঁজিবাদ, এগুলো অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যেমন ধরুন সংবাদপত্র, পরিবার, শিক্ষা ব্যবস্থা, এদেরকে একটু কোণঠাসা করে ফেলে, দুর্বল করে দেয়। বেশ ইন্টারেস্টিং তো। তার অর্থনীতির এই চাপটাই সংবাদপত্রের ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। গবেষণার মূল ফাইন্ডিংস কি বলছে ব্যাপারে? কয়েকটা জরুরি বিষয় উঠে এসেছে। প্রথমটা হচ্ছে হাইপোথেসিস 2-তে, যেসব সমাজে যে কোনো মূল্যে অর্থনৈতিক সাফল্য পেতেই হবে, এই মানসিকতাটা খুব বেশি। সাকসেস অ্যাট এনি কস্ট। একদম। সেই সব সমাজে মানুষজন কর্পোরেট অন্যায়ের ব্যাপারে অনেক বেশি সহনশীল হয়ে পড়ে। ফলে সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যা বেশি হলেও কোম্পানিগুলো আর অনৈতিক কাজ করতে অতটা ভয় পায় না, কারণ সাধারণ মানুষ হয়তো অতটা সোচ্চার হয় না।
তার মানে পাঠক বেশি, কিন্তু সমাজের সার্বিক মনোভাবটাই একটা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গবেষণায় কি এটাই দেখা গেছে? হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই সাংস্কৃতিক চাপটা সংবাদপত্রের প্রভাবকে বেশ খানিকটা কমিয়ে দেয়। আরও মজার ব্যাপার হলো, কিছু ক্ষেত্রে যেখানে এই অর্থনৈতিক সাফল্যের চাপ খুব বেশি, সেখানে সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রচার হয়তো উল্টো পরোক্ষভাবে অনৈতিক কাজকে আরও একটু উস্কেও দিতে পারে, কারণ এটা সমাজের ওই সহনশীলতাকেই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। বলেন কি, এটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার। আচ্ছা, এর পরের অনুমানটা কি নিয়েছিল, মানে হাইপোথিসিস 3? ওটা ছিল সংবাদপত্রের ওপর সরাসরি অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে। মানে যখন সংবাদপত্র শিল্প নিজেই খুব অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে থাকে, ধরুন মালিকদের লাভের টার্গেট থাকে, বিজ্ঞাপনের ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে হয়, তখন তাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে ওই ওয়াচডগের ভূমিকা পালন করাটা কঠিন হয়ে যায়। হয়তো খরচ সাপেক্ষ ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট করা থেকে সরে আসে, বা বড় কোম্পানির সমালোচনা করতে একটু দ্বিধা করে। পত্রের কার্যকারিতাকে সাংঘাতিকভাবে কমিয়ে দেয়। মানে পাঠক সংখ্যা যতই বেশি হোক, সংবাদপত্র যদি ভেতর থেকেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বা আপোষকারী হয়, তাহলে তার প্রভাব প্রায় থাকেই না। আচ্ছা, তাহলে এটা ভিতরের সমস্যা, যেটা বাইরের প্রভাবকে নষ্ট করে দেয়। বেশ, আরেকটা বিষয় ছিল না, শেয়ার হোল্ডার ওরিয়েন্টেশন নিয়ে। মানে কোম্পানিগুলো যদি শুধু শেয়ার হোল্ডারদের লাভ দেখানোর দিকে বেশি মনোযোগ দেয়, তখন কি তারা সংবাদপত্রের চাপ কম, মানে হাইপোথিসিস 4? হ্যাঁ, ওই পয়েন্টটাও দেখা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে গবেষণায় তেমন কোনো জোরালো প্রমাণ মেলেনি। মানে দেখে মনে হচ্ছে কোম্পানিগুলো শেয়ার হোল্ডারদের খুশি করার দিকে ফোকাস করুক বা না করুক, তারা সাধারণত বড় সংবাদপত্রে নিজেদের নামে খারাপ খবর বেরোলে বেশ সতর্কই থাকে। সম্ভবত নিজেদের রেপুটেশন বাঁচানোর চিন্তাটাই এখানে বড়। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, গবেষণাটা কিভাবে করা হয়েছে সে ব্যাপারে খুব ছোট্ট করে যদি একটু ধারণা দেন, যারা পদ্ধতি নিয়ে জানতে চান তাদের জন্য। আচ্ছা, খুব সংক্ষেপে বললে, গবেষকরা 29টা দেশের তথ্য নিয়ে কাজ করেছেন। প্রায় 10,000-এর বেশি ফার্ম ইয়ার ডেটা, মানে এক একটা কোম্পানির এক বছরের তথ্য, 2005 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত। ওহ, বিশাল ডেটা সেট। হ্যাঁ, ডেটা সোর্সও অনেকগুলো। যেমন ওয়ানিফ্রা থেকে নিয়েছেন সংবাদপত্রের রিচের ডেটা, গ্লোব প্রকল্প থেকে কালচারাল প্রেশারের পরিমাপ, ফ্রিডম হাউস থেকে সংবাদপত্রের ওপর অর্থনৈতিক চাপের তথ্য, আর অ্যাসেট ফোর ডেটাবেস থেকে কর্পোরেট অনৈতিকতার তথ্য। আর পদ্ধতি হিসেবে নিশ্চয়ই জটিল পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, হায়ারারিক্যাল লজিস্টিক রিগ্রেশন জাতীয় অ্যাডভান্স স্ট্যাটিস্টিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে পদ্ধতির ডিটেলসে না গিয়ে আমরা বরং মূল যে শেখার জায়গাটা সেখানে ফোকাস করি। একদম। তাহলে এই পুরো আলোচনা থেকে মূল শিক্ষাটা কি দাঁড়ালো? এটা অনেকখানি নির্ভর করে ওই দেশের অর্থনৈতিক সংস্কৃতি কেমন, আর খোঁজ সংবাদ মাধ্যম কতটা অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে আছে তার উপর। শুধু সংবাদপত্রের পাঠক বেশি হলেই কর্পোরেট অনিয়ম কমে যাবে, এমনটা ভাবাটা একটু সরলীকরণ হয়ে যায়। আর যারা গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য এটা একটা বড় শিক্ষা, তাই না? মানে সামাজিক ঘটনাগুলো আসলে এত সরল রৈখিক নয়। এর পেছনে থাকা প্রেক্ষাপট, গভীর প্রাতিষ্ঠানিক কারণগুলো বোঝাটা খুব দরকারি। ঠিক। আর তত্ত্ব, যেমন এখানে আইএটি, সেটা এই জটিল সম্পর্কগুলো বুঝতে সাহায্য করে। মানে কেন একটা মেকানিজম কাজ করছে বা কেন করছে না। আচ্ছা, তাহলে এখানেই শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন রাখা যাক, কি বলেন? এই গবেষণাটা তো মূলত প্রিন্ট মিডিয়া, মানে ছাপা সংবাদপত্রের উপর ফোকাস করেছে। হ্যাঁ, এখন তো ডিজিটাল মিডিয়ার যুগ। তথ্যের উৎস অনেক রকম, সোশ্যাল মিডিয়া, অনলাইন নিউজ পোর্টাল। এই নতুন মিডিয়ার ক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক বাধাগুলো কিভাবে কাজ করতে পারে? তারা কি কর্পোরেট জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গিয়ে এই পুরনো চাপগুলোর প্রতি বেশি সংবেদনশীল, নাকি কম, নাকি তাদের চ্যালেঞ্জগুলো অন্যরকম? ঠিক এই প্রশ্নটাই ভাবনার খোরাক যোগায়। নতুন মিডিয়ার অর্থায়ন, তাদের মালিকানার ধরন, তাদের জবাবদিহিতার কাঠামো, এগুলো তো ভিন্ন। তারা কি পুরনো অর্থনৈতিক চাপগুলো এড়াতে পারবে, নাকি নতুন কোনো ফাঁদে পড়বে? এই উত্তরগুলো খোঁজাটাই হয়তো ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হতে পারে। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कभी ये सोचा है कि जिन देशों में लोग ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं
क्या वहाँ की बड़ी कंपनियां कम मतलब गड़बड़ करती हैं? हाँ, सुनने में तो लगता है कि भाई मीडिया का डर होगा तो सब ठीक चलेगा। बिल्कुल, पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? कहानी शायद थोड़ी अलग है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकादमिक शोध पर आधारित है। हाँ। ये रिसर्च जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रकाशित हुई है। ये एक टॉप FT50 जर्नल है, मतलब दुनिया के बेहतरीन बिजनेस जर्नल्स में से एक। बिल्कुल, बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है। इसके लेखक हैं टोनी जेह्युन चोई, इरास्मस यूनिवर्सिटी से, और कैम फंग, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी से। हाँ, अच्छा काम है। और अगर कोई मान लीजिए अकादमिक रिसर्च की दुनिया में कदम रख रहा है या अपनी रिसर्च शुरू कर रहा है, तो उनके लिए ये चर्चा काफी दिलचस्प हो सकती है। सही बात है। हम तो यही कहेंगे कि इस लेख को समय निकालकर जरूर पढ़ा जाना चाहिए। बहुत मेहनत से तैयार किया गया है और पीयर रिव्यू हुआ है। लिंक शो नोट्स में है। हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए। तो मुद्दे पर आते हैं। लेख का जो मूल सवाल है वो यही है कि क्या ज्यादा अखबार पढ़ने वाले समाज में कंपनियां कम गैर कानूनी काम करती हैं? हाँ, क्योंकि अखबारों को तो हम समाज का पहरेदार मानते हैं, है ना? बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, वो नैतिकता के पैमाने बनाते हैं, गलत कामों को उजागर करते हैं। तो थियरी तो यही कहती है कि हाँ, जहाँ अखबार ज्यादा पढ़े जाएं वहाँ गलत काम कम होने चाहिए। पहला हाइपोथेसिस यही था। लेकिन हुआ क्या? जब शोधकर्ताओं ने 29 देशों के डेटा को देखा तो पता चला कि ये जो रिश्ता है वो बस मामूली सा है, मॉडरेटली एसोसिएटेड, जैसा उन्होंने कहा। हाँ, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं जितना हम सोचते हैं। तो फिर सवाल उठता है क्यों? ऐसा क्यों है? इसका जवाब थोड़ा गहरा है। रिसर्च में इंस्टीट्यूशनल एनोमी थियरी या IAT का इस्तेमाल किया गया है इसे समझने के लिए। अच्छा, IAT ये क्या है आसान शब्दों में? आसान भाषा में कहें तो ये थियरी कहती है कि जब किसी समाज में मतलब आर्थिक सफलता जैसे पैसा कमाना जी, यही सबसे जरूरी चीज बन जाती है, हाँ, तो ये जो दबाव है ये बाकी संस्थाओं पर जैसे परिवार, शिक्षा, यहाँ तक कि मीडिया पर भी हावी हो जाता है। मतलब पैसे कमाने की होड़ में बाकी सब पीछे। बिल्कुल। और ये जो असंतुलन है ये फिर लोगों को और कंपनियों को भी सफलता पाने के लिए गलत रास्ते, शॉर्टकट लेने पर मजबूर कर सकता है। अच्छा, तो ये थ्योरी समझाती है कि अखबारों का असर क्यों बदल जाता है? हाँ, बिल्कुल। ये समझने में मदद करती है कि वो असर हर जगह एक जैसा क्यों नहीं है। तो रिसर्च में वो कौन सी खास वजहें सामने आई जिनसे अखबारों का ये पहरेदारी वाला असर वो कमजोर पड़ गया? देखिए, दो मुख्य बातें निकली। पहली, उस देश में सफलता पाने का जो कल्चरल दबाव है वो कितना मजबूत है। करने में क्या हर्ज है कि जनता शायद माफ कर देगी या सजा कम मिलेगी। एग्जैक्टली। ऐसे माहौल में फिर चाहे जितने अखबार हो, उनकी पहुंच ज्यादा भी हो, वो कंपनियों को डरा नहीं पाते। और दिलचस्प बात जो आपने पहले बताई थी, हाँ, वो तो और भी कमाल की बात है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि ऐसे देशों में ज्यादा अखबार पहुंच शायद गैर कानूनी कामों को थोड़ा बढ़ा भी सकती है। बढ़ा सकती है? हाँ। ये कैसे? शायद इसलिए कि ये दिखाता है कि समाज में नियम कानूनों को लेके कितनी ढिलाई है। मतलब अगर सब ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें? एक तरह से नॉर्मलाइज हो जाता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह है खुद अखबारों में आर्थिक पैठ, यानी इकोनॉमिक पेनिट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर अखबार खुद बहुत ज्यादा मुनाफे पर फोकस करने लगे, जैसे मान लीजिए मालिक सिर्फ शेयरधारकों का मुनाफा देख रहे हैं, तो फिर वो महंगी खोजी पत्रकारिता जो असल में गड़बड़ियों को सामने लाती है उससे बच सकते हैं। या फिर जो उनके बड़े विज्ञापनदाता हैं या निवेशक हैं उनकी आलोचना करने से कतरा सकते हैं। अच्छा, तो अपनी कमाई के चक्कर में वो अपनी धार खो देते हैं। हाँ, रिसर्च यही बताती है कि ये चीज भी अखबारों के नैतिक असर को कमजोर करती है। एक और चीज थी शायद कंपनी के लेवल पर, शेयर होल्डर ओरिएंटेशन वाला पॉइंट। हाँ, वो भी जांचा गया। हाइपोथेसिस 4 था वो। सवाल ये था कि क्या वो कंपनियां जो अपने शेयर होल्डर्स का मुनाफा बढ़ाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, उन पर अखबारों की पहुंच का असर कम होता है? और क्या मिला? हैरानी की बात है, इसका कोई पुख्ता सबूत रिसर्च में नहीं मिला। मतलब शेयर होल्डर पर फोकस करने वाली कंपनियों पर भी मीडिया का असर होता है? ऐसा लगता है। हो सकता है कि ये कंपनियां मुनाफे पे तो ध्यान देती हैं, लेकिन ज्यादा अखबार पहुंच से जुड़ा जो इज्जत जाने का खतरा है, मतलब रेपुटेशनल रिस्क, हाँ, बदनामी का डर, हाँ, उसे वो नजरअंदाज नहीं कर पाती और शायद इसीलिए गैर कानूनी कामों से बचने की कोशिश करती हैं, भले ही उनका फोकस मुनाफे पर हो। तो कुल मिलाकर कहानी ये निकलती है कि अखबारों की जो निगरानी की शक्ति है वो यूनिवर्सल नहीं है।
है ना? बिल्कुल नहीं। ये बहुत कुछ उस देश की आर्थिक संस्कृति पर और खुद मीडिया पर किस तरह के आर्थिक दबाव हैं इस पर निर्भर करता है। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। संक्षेप में कहें तो हम जो अक्सर सोचते हैं कि एक आजाद प्रेस कॉर्पोरेट ताकत पर लगाम लगाने का एक मजबूत जरिया है, हाँ, वो है, लेकिन उसकी प्रभावशीलता वो कितनी असरदार होगी ये काफी हद तक आसपास के आर्थिक माहौल और संस्कृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। और एक बात और सोचने के लिए यहाँ पर, क्या? ये जो रिसर्च है ये 2005 से 2014 के आंकड़ों पर आधारित थी। हाँ, जब प्रिंट अखबार ज्यादा चलते थे। एग्जैक्टली। आज का जमाना तो डिजिटल का है, ऑनलाइन खबरें हैं, सोशल मीडिया है, और शायद कंटेंट की क्वालिटी भी वो पहले जैसी नहीं रही हर जगह। सही बात है। तो ऐसे में ये पूरी डायनामिक्स कैसे बदल सकती हैं? क्या आज पहुंच का मतलब वही है जो 10-15 साल पहले था? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, आगे के लिए सोचने को।